आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। OTM मुंबय 2024 रेस्टोरेशन टुरिझमा खातीर मोस्ट इनोवेटिव्ह प्रोडक्ट अवॉर्ड गोंय पर्यटन विभागाक फावो जालो। राजस्थानच्यो पालवी उपमुखेलमंत्री आनी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटयलो। जापसालदार आनी शाश्वत पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करपी रेस्टोरेशन टुरिझम चालीक लावपाचे गोंयचे मुखेल भुमिकेचेर शिक्को दिवपी हो पुरस्कार जावन आसा। गोंय एकादश तीर्थ उपक्रम अध्यात्म थळावी संस्कृती राष्ट्रवाद आनी जागरूक पर्यटन एक करता गोंयचे दायज राखप परबांचे उमेदीन आयोजन संमेलनां आनी कार्यावळी खातीर संवसारीक पावंड्याची सुविधा उपलब्ध करून दिवप हे खातीर गोंयचे यत्न चालूच आसता। पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ वेवस्थापक विशेष नायक हांणी हो पुरस्कार स्विकारलो। उपसंचालिका मनीषा कळसकर, पालवी पर्यटन अधिकारी चित्रा वेंगुर्लेकार आनी हेर मानेस्त वेळार हाजीर आशिल्ले। राज्य सरकाराच्या गृह आधार येवजणे खाला आतां मेरेन 77,628 जाणांक लाव मेळ्ळा अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ह्या दोन म्हत्वाच्या येवजण्यांचो लाव गोंयकार व्हडा प्रमाणात घेतात अशें तांणी सांगलें। आतां मेरेन 80,669 जाणांनी लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव घेतला। हे येवजणे वरवीं चलयांच्या बँक खात्यांत 18 वर्सां पुराय जातकच तांच्या लग्न खर्चा खातीर 1 लाख रुपया जमा करतात। गृह आधार येवजणेन घरांतले कर्ते बायलेक घर खर्चा खातीर म्हयन्याक 2,000 रुपया दितात अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। गृहनिर्माण संस्थांक फ्लॅट वा प्लॉटाची जमीन आपले संस्थेच्या नांवार करून घेवप शक्य जावचें म्हणून सरकारान नोंदणी शुल्क तशेंच स्टॅम्प ड्युटीन दिल्ल्या विशेष सवलतीची मुजत 31 मार्च 2024 मेरेन वाडयल्या। फ्लॅट तशेंच प्लॉटाच्या विक्री वेव्हाराची नोंदणी खातीर 1% शुल्क आसतलें, स्टॅम्प ड्युटी लेगीत फक्त 1% आसतली। हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या। सरकारान येवजणेची मुजत वाडोवपा बरोबरूच नोंदणी शुल्क तशेंच स्टॅम्प ड्युटी आकारपाची प्रक्रिया अदीक सोपी केल्या। संबंधीत उपनिबंधकांच्या कार्यालयान 1 ऑगस्ट 2023 सावन 3 म्हयन्याच्या काळा भितर विक्री पत्राची नोंदणी केल्यात तांकांच हे विशेष सवलतीचो लाव मेळटलो। सध्या गोंयांत कार्निवाल उत्सव चालू आसा। काल त्या निमतान मडगांवां चित्ररथ मिरवणूक जाली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी होली स्पिरीट चर्च चौकांतल्यान ही मिरवणुकेक सुरवात करून दिली। ह्या वेळार लोकसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, आदले आमदार दामोदर नायक, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे मिरवणुकेन वेगवेगळ्या तरेचे संदेश दिवपी चित्ररथ सामील जाल्ले। ही मिरवणूक पळोवंक हजारांनी लोक आनी पर्यटक मडगांवां जमा जाल्ले। साश्टीन हेर कडेनय पारंपारीक पद्दतीन कार्निवाल मनोवप चालू आसा। ह्या निमतान गांवांगांवांत खेळांचे प्रयोग चालू आसा। गोवा कोंकणी अकादमी पणजी आनी VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान 23वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन 17-18 फेब्रुवारी 2024 अशे 2 दीस जातले। हे संमेलन मिरामार VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयान जातले। संमेलनात साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचेर कार्यशाळा, युवा पुरस्कार भेटवण, पडवेर अश्यो तरेकवार कार्यावळी जातल्यो। 23व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्यो संमेलनाध्यक्ष म्हणून अन्वेषा सिंगबाळ हांची निवड जाल्या। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खातीर गोंयांत 33,000 परस चड वेगवेगळ्या पारंपारीक कारागिरांनी नोंदणी केल्या। नोंदणी केल्ल्या मदीं 55% म्हणजे 18,000 परस चड कपडे शिवपी, 22% म्हणजे 7,000 मायज फुलां गुंथपी फुलकार आसात। उरिल्ल्या 24% चड वांटो गवंडे, शेंद्र्यो वा सान्नी करपी आनी मेस्त आसात। हस्तकला खात्याचे मंत्री रवी नायक हांणी ही माहिती गोंय विधानसभेत लेखी जापेंतल्यान दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।